Wow, lihat teman-teman, ada keranjang teman-teman. Kita ambil ya teman-teman. Waktunya kita cari mainan. Let's go. Du 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 du. Widih, lihat teman-teman, banyak sekali tumpukan mainan teman-teman. Wih, mainannya keren-keren teman-teman. Kita ambil satu persatu ya teman-teman. Kita ambil dari sini teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ada karakter Hulk. They're not your enemy's banner. Try to think. Wih, mantap. Kita taruh. Kita ambil lagi teman-teman. Wih, lihat teman-teman, ada borgol teman-teman. Wow, borgolnya berfungsi teman-teman. Kita taruh ya. Widih, lihat teman-teman, ada teropong teman-teman. Kita teropong. Wow, keren teman-teman pemandangannya. Kita taruh ya. Wadidaw, lihat teman-teman, ada karakter Thanos. Wih, serem ya. Kita taruh. Wow, lihat teman-teman, di sini ada granat teman-teman. Kita lempar. Wow, lihat teman-teman, ada tembakan M4. Tuh, kita taruh. Widih, lihat teman-teman, ada hewan zebra. Wow, keren ya. Kita taruh. Wow, lihat teman-teman, ada sniper. Mantap, kita taruh. Yang terakhir teman-teman. Wih, lihat teman-teman, ada hewan gajah. Wow, besar sekali teman-teman. Keren ya, kita taruh. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa. Dadah.